So ngayon tanghali, nakabili kami ni paring Archie ng mga upuan, no. Ayan, sobrang buo pa yung mga yan, mga idol, oh. Ayan, oh. Yun. Mga solid yan, mga boss, mga buo pa. Ayan, oh. Bebenta lang namin dito kila boss. Guys, binabaklas si paring Archie yung ano. Napakasal natin ito guys. Kasi yan eh. Bangta. Yun. Ayan, oh. 1-0. Yeah. Ayan guys, binabaklas ni paring Archie. 2-0. Timbang na kay boss. Sige boss. Ha? Sige. 54. 64. Sige, sige, sige.